For today's episode mga ka-U-Vibes, vacation sa Punsun Island, Camotes, but commonly called nila is Pilar. Pag going to Kawit Port, Camotes, are ka musakay sa Danao Port, Junmar 2, pero one day ra ilang biyahe mga ka-U-Vibes. Ang first port nimo madunggo is Sunog Port, Camotes, dili na maong hunungan. So the second port is maona inyong naugan, maona ang Pilar, Kawit, Camotes, ka-U-Vibes. Among gistihan na resort is Ref Water Resort. Ilahami gikuha sa van. Kung 3-7 deluxe room inyong gikuha, libre na kayak og snorkeling og massage og breakfast. If standard room 2-4, kamura mo transpo going sa Ref Water Resort, only breakfast og maka-use mo sa pool, beach og amenities nila mga vibes. Unya makita nimo ang mga views, unya relaxation ang resorts, super economic friendly ang resort. Naapod sila mga foods, ma-order ra ninyo sa resort. Nindot ni sa mga family, friends, barkada, og wedding event, team building event. Unya, naapod sila tourist spot, ma-encounter ninyo dris Pilar, Camotes, Cebu.